Why do you just put sugar? Kenapa dikasih gula? Kenapa dikasih gula, Pak? Kunaon usah pakai gula. Biar apa? Biar cepat Matang. Oh, Mikroba makanya kan senang manis-manis. Ini perbanyak mempercepat. Iya betul. Perbanyak. Jauh. Saya kira lah sih emang. Oh iya. Halusnya memang gula beureum. Pasti dicairkan aku untungan atau gula beureum mah beraku. Bener ah. Untungan di album elek. iya. Hemat ya, Kang. Mikroorganisme. Iya, empor. Ya, sami. Mirip-mirip. Ya makan mikroorganisme fuad apa? Fuad. Ini mah produk asli. Ya, awalna dari air liur santri. Kan tos aya eta na biangna. Awalna hunkul itu. Ku eta tuh, ari kuleungan moal ku eta. Malah naon? Heeh, moal naon kan anehan gitu, nah kuleungan. Enggak biasanya enggak pakai tangan, biasanya pakai garpu. Garpu naon bocan? Yang kagok itu amna. Kagok saeutik. Afterward, before you go to dinner, it's okay. Enggak biasanya enggak pakai tangan, biasanya pakai garpu. Tuh kan jadi pertanyaan ya. Saat misalnya pada saat makan It's mixing. The mixing is important. Ya, saton ku leungeunna dari ibu. So yes, the mixing is important, kalau pencampurannya penting. of course. And then, if I look at it, he is mixing different materials. Aha. And some of these materials they are softer, Aha. so they will break down faster. And some of them they are a bit harder, they will stay longer. Jadi apa namanya? Saya lihat dia ngecampur bahan-bahan yang ada dua, ada yang softer, yang lebih lembut, mudah banget berarti di komposnya. Yang satu lagi yang rada besar atau rada susah untuk dikomposnya. The most fast one is sugar. Paling cepat itu sugarnya. Sugar will give energy to the bacteria and give energy to the fungus. The second one I think in this case is the rice husk, which also will give energy and will feed the bacteria and the fungus. Jadi yang pertama paling mudah dikompos itu si bakteri si gulanya itu memberi energi buat bakteri sama jamurnya. Terus yang paling kedua itu rice husk-nya skamnya, si skam padi ini juga bisa ngeberi energi ke bakteri sama jamur. So then you get, when you have this mix, you get the fermentation. And the fermentation is what you wish for. Dan hasil dari ini menjadi fermentasi, dan hasil fermentasinya itu yang kita harapkan, yang kita gunakan. But what will be the next step after this? Selanjutnya di sini apakah Ditutup. so he close it. Di tempat di mana? Di sini dalam.
Berapa lama kan gitu? So we close it in approx. Dari situ 4 tahun. Stays 2 months over there. Okay. How much does he prepare? Berapa jumlah biasanya kalau dibuatnya? Perbandingannya? Saya bikin berapa kilo? Oh, tergantung kebanyakan pupuknya. Tergantung. And then you leave it over here or you put it in there? Bring to this place, and then cover with the plastic. Like that. So you can see it here. Well, the process, what you smell, is a lot of it is ammoniac. Yes. NH3. H3. Gives a bit of bad smell, but there it's. Why do you cover? Kenapa ditutup? Untuk mempercepat proses pembusukan. It's to so the To fast the to make the bacteria more faster. Okay. and then every 2 weeks kita buang minyak. Every 2 weeks, so the cover is open and then we mix from the bottom to the top. Okay. From the bottom to the bottom. And very well, it's really important to mix. And what about the temperature? Is there no? We had also this question yesterday, and they didn't realize that if this goes well, the temperature might go up to 40 or 45 degrees. Naik memang temperaturnya naik. Kalau ini apa namanya bagus fermentasinya, temperaturnya bisa naik sampai 40-50 derajat. Ya memang seperti itu. Oh. Pas pembusukan itu teh kalau kita kasih apa itu teh? Temperatur teh memang termos sampai 35-40 derajat. Oh, so it usually goes up to 55 to 40. It does. Yes. He knows. Yes. Ya. Yeah. Okay. Awas bisinya keluar tuh. So it's not wise to stay there. Yes, okay. We are safe, Yes, I hope. there is no here. But if we make compost, it goes up to 60 degrees. 60. 60 Kalau di degrees. Belanda ngebuatnya sampai 60 derajat. If we make compost, we use leaves from the trees. Pakai Because daun. in autumn all the leaves fall down. Yeah. So our leaves, they are the fast material. Jadi biasanya kita pakai daun, soalnya itu kan ada musim gugur, jadi gampang banget ngedapetin And we mix them with wood chips. wood chip, Bubuk gergaji gitu. bubuk, ya pakai bubuk gergaji. If we prune the trees, and we have a lot of trees, if we prune the trees, we bring them over and they go through a big machine Yeah. and they make chips. Oh, Iya, tadi. sharp nail like that. Oh, jadi biasanya kan kalau kita nebang pohon, si pohonnya tuh diambil terus kayak dipotong itu buat ngambil bubuknya. And then Dipotong they kecil-kecil. mix chips with the leaves and they make huge piles like 4 meter, 8 meter. Terus dikumpulin bubuk kayunya, bubuk gergajinya itu dikumpulin sama si daun tadi, itu sampai 4 meter tingginya tumpukannya. And then they add water to make the process going, because the process of fermentation needs a lot of water. Jadi untuk habis itu dikasih air lagi, soalnya proses fermentasi itu diperlukan air gitu. Not too much, but it needs water. It is Nggak terlalu banyak tapi butuh. apakah is it pure water or water with the sugar or with the microorganisms? No, we would never use sugar. There's no, in my opinion, there's no reason to use sugar. Menurut opini saya sebenarnya ngasih gula tuh nggak terlalu penting, But using the water, yes. tapi ngasih air penting. Original water.
in this kind of material, there's enough stuff that is soft and that can be fermented very easy. So the sugar is also soft and helps the fermentation. But if you don't add sugar, I don't think there will be any difference. Untuk apa namanya? Untuk bahan-bahan materi ini sebenarnya udah cukup banyak materi-materi yang lembut kayak tadi yang cepat diolah sama bakterinya, dan itu sendiri kalau ditambah sugar sebenarnya nggak terlalu nolong menurut dia opininya. We have a tube beneath this, and the tube is with air, and it puts air into this big pile. So you can imagine it's a long pile and a long tube and a strong pump putting. Maaf ya, videonya tidak sampai selesai, tapi ada beberapa poin penting yang beliau sampaikan. Yang pertama, pembuatan kompos di Belanda tidak menggunakan kotoran ternak sebagai campuran bahan kompos. Yang menjadi bahan-bahan kompos adalah dedaunan dan pohon yang ditanam, kemudian ditebang dan dimasukkan ke dalam sebuah mesin sehingga menjadi wood chip atau potongan-potongan kecil kayu. Yang kedua, kotoran ternak tetap digunakan, hanya saja tanpa adanya campuran apapun. Perlakuannya pun hanya disimpan saja dalam jangka waktu tertentu. Dan untuk penggunaan kotoran ternak sebagai pupuk, kotoran ternak ini tidak boleh diberikan secara langsung tanpa disimpan terlebih dahulu, karena akan menghasilkan panas dan itu tidak baik untuk tanaman. Yang ketiga, proses fermentasi kompos ini di Belanda itu tidak ditutup, sehingga waktu awal beliau sempat bertanya kenapa proses fermentasinya ditutup. Mungkin karena di Belanda sendiri tidak seperti itu, jadi beliau merasa heran. Dan yang terakhir, biasanya untuk fermentasi ditambahkan dengan gula sebagai makanan awal mikroorganisme. Nah, menurut beliau, tanpa gula pun tidak ada perbedaan yang akan signifikan. Di Belanda sendiri tidak pernah menggunakan gula sebagai campuran untuk kompos. Yang paling penting itu adalah penambahan air. Tidak banyak, tapi itu perlu. Nah, untuk gambaran proses pembuatan kompos di Belanda, kurang lebihnya mungkin seperti ini ilustrasinya.